Yan guys, magluto ako guys ng gulay guys. Ampalaya guys. Ampalaya haluan ko ng itlog. At kaunting chicharon guys. Ayan. Igigisa ko guys. Ampalaya. Ayan. Ayan guys, lagyan natin sangkap guys. Ayan, bawang. Ayan, lagyan na rin natin guys ang sibuyas guys. Lagyan na natin guys yung kamatis. Lagyan na rin natin guys yung chicharon guys sa pangsahog natin. Tapos lagay natin yung gulay na ampalaya guys. Tapos lagyan natin ng konting tubig. Lagyan na rin natin ng pampalasa. Lagyan natin ng asin. Tapos konting ajinomoto guys. Yan, konti lang guys. Tapos takpan muna natin guys. Okay, guys, tingnan natin guys. Ayan na guys. Malapit na maluto guys. Pwede natin lagyan yung itlog guys. Ito pa yung pansahog natin guys, itlog. Pandagdag sa chicharon guys. Ayan. Haluin natin guys kasi didikit yan guys sa ilalim guys. Dumidikit sa ilalim pag hindi hinalo. Ayan guys, takpan natin guys saglit guys para maluto na. Ayan guys, luto na guys. Ayan, hot cook lang natin guys. Ayan, tama lang ito guys, hot cook, hindi sobrang lata. Ayan, luto na yung ginisa natin ang ampalaya na may halo na chicharon at itlog mga idol. Ayan, thank you so much guys.